¿Dónde está mi luz? Eso, sale. Excelente, muy buenas tardes, mi gente. Aquí estamos de nuevo en los estudios de la voz de Whatcom. Su amiga la chiquita acompañada este día del doctor Ramón Espino, consejero, nutricionista y bueno, mil cosas más. Buenas, ya son tardes, ¿verdad? Buenas tardes, doctor Ramón. Sí. Buenas tardes. Claro que ya estamos aquí con 12:02 y bueno, con una temperatura en los 65 grados y felices de estar aquí corriendo este programa para el doctor en ausencia del señor Manuel Reta, viene en camino, ya luego le pasaré los micrófonos. Buenas tardes, mientras tanto, aquí tenemos al doctor Ramón Espino con una información sobre el cáncer y cómo prevenirlo. Así es de que buenas tardes y bienvenido y los micrófonos son todos suyos, doctor Ramón. Ese programa tan interesante, esos consejos que la gente ya está esperando escuchar de usted. Así es de que, a ver, dígales saludando a su audiencia y para seguir y continuar con su programación. Sí, muy buenos días, buenas tardes. Son tardes. He estado ocupado esta mañana buscando y estudiando y leyendo y cada día me sorprendo más de lo que encontramos. Por eso dice un versículo en la Biblia: buscad y hallaréis. Pero hay que buscar lo que nos ayude a nosotros, no lo que nos eche a perder. Claro que sí. Saben que vivimos en una época bastante difícil de la humanidad. Mucha enfermedad. Y todo esto tiene que ver con lo que comemos, lo que la industria alimenticia nos da. Y hoy traigo un tema, no se asusten, no quiero asustarlos, solamente quiero prevenirlos. Y al mismo tiempo, pues en la semana pasada yo les enseñé este librito que se llama Tu Salud al Día. Y este librito está escrito por un amigo mío de Puerto Rico, que él es doctor naturista. Y hay un método para tratar el cáncer de mama, que es muy efectivo. Pero luego les voy a hablar más específicamente. Hoy espero cubrir 13 síntomas que nos dicen que algo está mal con nuestro cuerpo y que posiblemente puede ser cáncer. For the English speaking people, today we are going to talk about 13 red flag cancer symptoms to absolutely get checked out. And I also have this little booklet, which is called Your Health Today, written by a good friend of mine from Puerto Rico, and he's a natural doctor. So I don't want to scare anybody. What I want to do is give you information and advise you to, if you have symptoms, some of these symptoms, look for help. Go and see a doctor. And if you don't have insurance, I understand there are clinics here in the city that help people who do not have insurance. So there's a saying in Spanish, you don't have to pay for asking. Okay? No se paga por preguntar. Es verdad. Si usted tiene alguna enfermedad y no tiene seguro, pues hay clínicas para la comunidad que le pueden ayudar. Si tiene seguro médico, pues el seguro cubre bastante, no todo. Y si está jubilado como nosotros los viejos, pues tenemos el Medicare que a veces ayuda y a veces no ayuda. Bueno, pero algo es algo, doctor. Pero hay que buscarle la manera de trabajar con ellos. Sí. Es limitado y algo bien importante que ahora ellos no se enfocan a la curación, sino a la prevención. Sí. Que es lo que nosotros estamos hablando cuando hablamos de comer los alimentos que nos ayudan. Y mañana tengo el artículo en inglés, no tuve tiempo
eran otras cosas cuando estaba sentado estudiando. Quitaron de mi concentración. Quería ver si lo podía escuchar o encontrar en español. Pero lo voy a traducir la mejor manera que pueda hacerlo. Hay mucha investigación en cuanto al cáncer. Tenemos cáncer de garganta, tenemos cáncer de ganglios, tenemos cáncer del sistema digestivo, de la mujer, del pecho, del sistema reproductivo, del colon. Entonces, todo esto son resultados de algo que hemos estado haciendo con el cuerpo. Ujú. Déjenme decirles, en este libro que tengo aquí, tengo un tratamiento que lo hemos utilizado para señoras que han desarrollado cáncer de pecho. Ahora, el cáncer tiene 4 etapas. La primera etapa, la segunda, la tercera y la cuarta. Si la persona está en segunda etapa, hay mucha posibilidad de que se cure. Y lo hemos probado con diferentes personas en centros de salud en Tijuana. Usan una sustancia que se saca de las semillas del chabacano y que se llama Laetrile. Y esa sustancia la utilizan para inyectarla a las personas. Número 1, la medicina. Número 2, va a la persona que hacer un cambio drástico en su dieta, porque las células del cáncer se alimentan, como les dije la semana pasada, de azúcar y de grasa. Perdón, de modo que tenemos que hacer un cambio en la dieta, introducir más frutas, verduras. Y yo sé que a mi gente no les gusta mucho la verdura, les gustan los taquitos bien requemaditos y con cebolla, cuando menos y cilantro, ¿no? Bueno, pues que le ponga bastante cebolla, bastante cilantro y no carne. Y no carne. Y ya eso es suficiente. Está muy buena la receta, porque les voy a decir, si ustedes tienen algún síntoma de cáncer, especialmente los hombres que desarrollan el cáncer de la próstata, se debe a la ingesta de carne roja. Demasiado. Pero una preguntita, doctor. También he escuchado que no nada más la mujer agarra cáncer de mama, también el hombre. Bueno, hoy en día hay tantas cosas que están sucediendo que aún no tengo la explicación, pero sí, porque quizás los mismos sistemas que tenemos en el pecho, la mujer, la diferencia es la leche, pero y algunas glándulas, ¿no? Pero el hombre también. ¿Por qué? Porque el cáncer se desarrolla en el sistema adiposo o el sistema de la grasa que tenemos en el cáncer. Y hoy en día, si ustedes van por la calle, van a ver que habemos muchos gorditos con nuestros love handles que están demasiado grandes. ¿Por qué? Por falta de ejercicio. Sí. Y hay un programa y pronto voy a ordenar esas revistas que se llaman Los 8 Remedios Naturales. Y uno de ellos es ejercicio. Agua. Hemos hablado del agua. Muy importante. La alimentación saludable, el ejercicio y otros tantos para que nuestro sistema se funcione y circule todo. Claro que sí. What I was saying for the Spanish-speaking people is that nowadays we have lots of incidents of cancer in men and in women. And she asked me about if men also develop cancer in the breast. I have to recheck that, but I think some of them have, because the cancer develops in the adipose or the fat tissues of our body. And also some people develop bumps in different parts of the body. We also have a skin cancer,
due to the exposure to chemicals, due to the exposure of sun. We had, I brought you the sun from Texas, and it's been 3 months, no rain. And so this changes everything. We have plenty of smoke from Seattle and from Vancouver that spreads all over, so this could affect your lungs. So we have cancer of the lungs and so on, cancer of the skin. And so I myself, I wear long sleeve shirts all the time because I was exposed. I exposed myself to the sun, but I also was exposed to Agent Orange in Vietnam, and that causes cancer and many other problems. So today, I want to give you a feel for how do you know if you have some of these symptoms. Number one, unexplained pain in your body and your whatever you feel that pain. And sometimes a thing, excuse me. Let me turn this off. This says pain is a sign of something is wrong. And while it's easy to just hope it'll go away, if it persists, it's important to get checked out by a physician. So if you get those pains, like I do get those pains in my visceral sides of my stomach, and I know where they come from, okay? Because that's the side effects of being exposed to chemicals. And I work in the chemical industry for 32 years. And in the old days, we didn't have all the guidelines to handle chemicals. So we handle all sorts of chemicals with no mask, with no safety. El primer síntoma son dolores que no explicamos, que nos aparecen de repente. Y yo soy uno de ellos. Yo los tengo aquí en los lados de mi estómago de repente. Desaparecen y de repente aparecen. Y yo sé por qué. Porque yo fui expuesto, o todos los soldados, la mayoría de los soldados en Vietnam fuimos expuestos a sustancias químicas que son cancerígenas. Entonces, pues, también fuimos expuestos al sol. There comes my fellow Vietnam veteran. Welcome, Mr. Reta. So, gracias, chiquita. Gracias ¿Qué haríamos sin ella? ¿Verdad? Harían otra. ¿Otra? Muy bien, ¿cómo ha estado? So, unexplained pain is an important sign. The number 2, heavy night sweats. Sharp says there are many reasons you might sweat at night, including infections, certain medications, or going through menopause. However, very heavy, drenching night sweats can also be a sign of several cancers, including leukemia and lymphoma. So, dice que el segundo síntoma de cáncer podría ser sudar mucho en la noche. Y pues yo sudo. Como yo les decía a nuestros amigos, nosotros fuimos expuestos a químicos que son cancerígenos. Y aunque esté frío, pero bueno, hasta ahorita no tengo cáncer. Quizá mucho tiene que ver es por la dieta que llevo. Sí. ¿Sí? Y más tarde vamos a hablar, después de los síntomas, vamos a hablar qué podemos hacer. Y si alguien tiene problemas o principios de cáncer de mama, yo les puedo hacer una copia del tratamiento. Lo único que tienen que hacer es van a tener que cambiar de dieta. No azúcares, no harinas blancas, no carne roja, de pollo un poco y posiblemente mejor de pescado, y muchos vegetales y frutas y mucha agua.
Y hemos visto que este tratamiento trabaja porque el hombre que escribió este libro lo escribió porque perdió a su esposa de cáncer de pecho, pero salvó a su hija del cáncer de pecho. Y recuerden que lo que nosotros cargamos, pues lo pasamos a nuestros hijos. ¿Ok? Por eso es bueno que nos alimentemos saludablemente y van a ver ustedes que no tenemos problemas. Number 3, unexplained weight loss. And this is, I would say, this is dearly to me because there's something that is affecting a member of my family of losing weight and we cannot explain it. And so it says, there are, of course, many reasons for unexplained weight loss other than cancer, including thyroid problems and gut problems, okay? Functions that are not working accordingly, but if they're not working accordingly, within time, we are going to have radicals attacking that part of the stomach. And that's one of my fears, because I was exposed to many chemicals at work, and I always had problems with my stomach, nervousness, and so on. I think it's important, to take this advice as an absolute. In the past, most of us have eaten a lot of red meat and pork and so forth. And some of the things that we ate were really not healthy for us. So our vessels or our body has taken a toll for the worst at times. So as Doc was saying, if somebody in your family have symptoms that are abnormal or basically the possible signs pointing toward cancer, things such as that, it is important to stay away from the red meat and go and fats and fats to grease and fats and oils. And oils. So it's better to eat natural. Don't eat fried beans or refried beans. Eat cooked beans. That's correct. And you'll see the big difference. And that will affect your conscience, knowingly, hey, it doesn't have no flavor. Okay, so now you have a decision to make. Is it going to be the flavor or is it going to be your health? Mm-hmm. Your health, the food that you eat, vegetables and so forth, are good for your body, your way of living in that manner. So that is a decision that you will hold. You make the effort to change the way that you eat, and the results will be better for you in the long run. Because we can only live so long. But at the same time, if we eat the right things, healthy things, we have an opportunity to tell others about our life, that we have changed for the betterment. And I think it's a very important thing that Doc is talking to you about. Sí, algo importante que decía aquí mi compañero es que es importante que usted tenga la voluntad de hacer el cambio. Nosotros solamente le damos la información, y si usted tiene alguna pregunta o alguna preocupación, pues contáctese con nosotros y de una otra manera podremos contestar sus preguntas. Muy bien. Número 4, o number 4, unusual lumps in your body or swelling. O sea, cosas o hinchazones que nos den en el cuerpo o cosas que se ponen rojos. Por ejemplo, yo les voy, de repente, toda esta semana no he tenido nada, y es porque hemos cambiado todavía la dieta de cocido a crudo. Ahora nos comemos las lentejas, ¿cómo se dice? Sprouted, ¿ok? Pero crudas. Y también eso ayuda mucho al sistema del estómago,
y no tenemos problema de constipación. Entonces, no he visto las manchas rojas y a veces me aparecen por el estrés, porque nosotros fuimos expuestos al estrés. Yo tuve estrés por muchos años, estudiando, trabajando, criando a los hijos y en fin, todo eso tiene mucho que ver, el estrés. Y en Estados Unidos, pues tenemos el estrés, pagar la renta, pagar los biles, el sewer y tanta el seguro del carro y la renta, si se rentan o el pago de la casa. Let me add to that too. I know Doug is talking about the stress. How many of you have had anxiety? Anxiety and stress go hand in hand, my people. Us veterans that have been in war, trying doing what we're doing, and here, we're comfortable as the brothers here talking about it because we want you to know that we're human. We all have at one time or another have had anxiety, stress in our families, in the growing of our children, the marriage of their children, our own families, different issues that have come because we are being tried as you are being tried. So it's part of life. Ok, muy bien. Fatigue, la fatiga, el cansancio. Eso quiere decir que la energía de su cuerpo se ha caído o se está cayendo y se siente cansado. Dice, tiredness can of course be caused by many things, including stress, autoimmune problems, or simply having trouble sleeping. But if you are feeling tired for no clear reason, it could be a sign that something is wrong. Aquí lo que nos dice en el artículo que el cansancio puede, por supuesto, ser causado por muchas cosas, incluyendo el estrés o la tensión, problemas autoinmunes del cuerpo, porque el mismo cuerpo se puede atacar a sí mismo cuando lo desbalanceamos. Él trata de balancearlo utilizando diferentes químicos, o simplemente no dormimos suficiente. Y yo soy uno de esos. Antes aquí en Washington duermo, pero en Texas yo dormía de las 11 de la noche a las 5 de la mañana. Y me despertaba mucho. O sea, yo todavía soy de las personas que se mueven mucho en la cama. Y de repente me llegan pesadillas. Esta semana tuve 2 y no sé ni por qué. Ok. También, number 6, unexpected bleeding. And this one is serious. Okay. Unexpected bleeding in your defecation and your poo, as my grandson says. Or in your urine as you urinate, or vomit, coughing up blood, or unexplained vaginal bleeding between periods, after sex or after menopause. You should be checked by a doctor who explains that the blood may look red, brown, or black. Such bleeding can often be caused by something far less serious than cancer, but you should always report it to your doctor. It's always good to go and check it out. Don't let it pass by, because the more time you let it go, the worse it could get. Okay? Y aquí dice que... I have a question before I go too far. I know the bleeding is an issue that we have had in some families. And a lot of times what they do is take a blood from your veins or something and so forth. And maybe you have a lump somewhere. And personally, I would not suggest that the doctor cuts at that bump or swelling, because if he does, he might be opening up
a cell A of cancer. A can of worms. A can of worms, cancer. Then Yes, your yes. health will go down big time. Mhm. So I would say no. Do what other studies you want to, like taking some blood samples to be able to figure out what's wrong with your body. Mhm. Be very careful. You are the one in charge, not the doctor. Even though you go to a doctor for advice, there's enough specialists out here right now in this age that can tell you, advise you what to do. Because anytime they start cutting something, which might be cancer, it's going to spread like fire. Yes. And that's not good for you. Okay. Okay. No. Dice, en español dice, o sea, sangrado inexplicable. Dice, y esto puede pasar en la orina o en nuestro defecado, o sea, en la caca, como decimos en español, o en el vómito. O muchas veces cuando tosemos sangre, o en las mujeres, sangrado vaginal entre los periodos o después de haber tenido sexo o en la menopausia. Dice, debe ser chequeado por un doctor quien explica que la sangre may look red, brown, or black. And that's important. I'm not going to get into the colors, but that's important. Dice, este sangrado puede ser causado por algo menos serio que el cáncer. De modo que por eso es bueno chequearse. Eso es importante. ¿Ok? Número 7. What did I do? Número 7. Se me metió otra cosa aquí. Déjeme ver. Número 7. Problemas en la piel. Y eso pueden ser granos rojos que le salen a uno en la piel. Puede ser salpullido o puede ser otra clase de problemas que nos aquejan. Déjenme ver que se me metió algo aquí, a ver si puedo. Que se me perdió la lista y no tuve tiempo de hacer esto. Ok, de la piel también tenemos que ver con nuestro sistema del estómago, si tenemos dolores o cuando comemos algo, nos cae mal, nos hace que nos sintamos mal, entonces podríamos tener otros problemas. Les decía yo, déjenme ver, aquí está. Que se me perdió la lista y no hice la lista, que no la pude imprimir. Un momentito, por favor. Mientras aquí arreglamos otras cosas también. Bueno, vamos a ver. Entonces, si tenemos estos problemas, déjenme cortar aquí, especialmente para las mujeres. Hoy les traigo algo bien importante y entonces después seguiremos con
con los otros cosas que queremos saber. Tengo aquí conmigo en la página 90. Tengo conmigo este tratamiento que les puede ayudar y como dije, si alguien tiene problemas con el cáncer, es muy importante que hagamos lo siguiente. ¿Ok? Y esto se titula Nueva información del cáncer. Dice, toda persona que tiene células cancerígenas en el cuerpo, estas células no se ven en los chequeos regulares. O sea, cuando hacen chequeos regulares no se ven. Anybody that has some new information about cancer, it says that cancer cells don't are visualized during the check. They have to do a special, like you said, blood testing. Number 2, it says that the cancer cells occur 6 to 10 times in our life. Okay, and that's because, remember, I said before that we generate radicals with the way that we eat. Certain substances create those radicals. The radicals attack our body in different parts. And then when your immunological system is strong, the cancer cells are going to be destroyed. Okay? And number 4, when a person has cancer, that indicates deficiency in the nutrition. As simple as it is. Para español dice que todas las personas que tienen células cancerígenas en el cuerpo, estas células no se ven en los chequeos regulares hasta que se han multiplicado a unos pocos billones. Until they multiply a lot, they can be seen, but by then it might be late. Las células del cáncer ocurren de 6 a 10 veces en la vida de la persona. O sea, las tenemos por todo lo que comemos. Pero si nuestro sistema inmunológico es fuerte, las células cancerígenas van a ser destruidas y se prevendrá multiplicación y formación de tumores. Todo lo que hemos hablado aquí en cuanto a la alimentación del sistema inmunológico es muy importante porque necesitamos que nuestro cuerpo tenga las defensas. Dice, cuando una persona tiene cáncer, esto indica que esta persona tiene muchas deficiencias de nutrición. Esto puede ocurrir por diferentes motivos, como genéticos, medio ambiente, alimentos y por estilo de vida. Y cuando habla de estilo de vida, se sabe todo lo que tomamos y comemos y hacemos y nos desvelamos y le damos, como luego dicen, gusto a la buena vida, pero realmente es a la mala vida. So, number 5, to resolve many of the deficiencies in our body, we need to change the diet. That could include supplements and enforce our immune system. And we have talked about the immune system. Lo que nosotros comemos, una dieta saludable, eso va a ayudarnos. Sí. Los suplementos también son buenos, pero también hay que tener cuidado. En otra plática vamos a hablar los peligros de los suplementos. ¿Ok? La quimioterapia, escuchen bien, en realidad envenena las células sanas de la médula espinal, como así también el intestino, y esto produce daño en los órganos como el hígado, riñones, corazón y pulmones. It says that chemotherapy really poisons the cells, the healthy cells in our spinal cord. Also,
the intestine. It produces bad things or disadvantages in our organism and affects the liver, the kidneys, the heart, and the lungs. And the example that I can give you, a friend of mine developed cancer. And so I sent them to the best hospital in Loma Linda, California. And they did use, because remember, when they do chemo, it's chemicals injected in your body. And when they do radiation, it's actually radiation with electrons to kill the cells. Yes, it might kill cells, but also kills good cells. Mm-hmm. And that really is against your system. And so he went, and I was impressed, but I didn't read enough for the new technology with just neutrons, neutral charges. Yes, he got rid of his cancer he had in the prostate, but also affected one of his testicles, and it made a hole between the testicles and the anus. And those are the side effects of radiation. Okay? It says the initial chemotherapy radiation, many times it reduces the size of the tumors, but prolonged use of chemotherapy and radiation doesn't have any more effect in destroying tumors, but it does have side effects in your body, destroying your immune system. Ok, dice que el tratamiento inicial de quimioterapia, radiación, muchas veces reduce el tamaño de los tumores, pero un prolongado uso de quimioterapia y la radiación no tiene como resultado la destrucción total de los tumores. And something that he mentioned is to test you for cancer. What they do, they usually use a needle, mm-hmm. which they stick into the tumor, and then they pull sample out of it. But then when they pull the needle, some of those radical cells are going to come up with the needle, and they have a nice fertile ground to spread. Okay, that's and that's well known and understood now. Okay, so the symptoms are really good for you to really take an initial step in changing your diet. It says when your body has too many toxins due to the chemotherapy and radiation, the immunological system is compromised or destroyed. Okay? Dice que cuando el cuerpo tiene muchas toxinas debido a la quimioterapia y la radiación, el sistema inmunológico está comprometido o destruido. Por eso las personas pueden sufrir varios tipos de infecciones y complicaciones. Y dice en la número 10, la quimioterapia y la radiación pueden causar la mutación, o sea, que las células muten o se transformen de las células cancerígenas, que se resistan y se haga difícil la destrucción total. La cirugía puede también provocar la invasión de las células a otros órganos. Mm-hmm. So many times what they want to do is at the end they just want to cut the piece that is cancerous, but what they've done, the cancer cells are going to spread quickly. And exactly. I know of cases that have been operated for cancer and they died faster. Okay, so that's why when you have certain symptoms, is you have a stage 1, a stage 2, a stage 3, and a stage 4. It will be beginners, medium, semi-advanced, and advanced. Mm-hmm. If you're up to level 2, there is hope to do it through this method, okay. Natural method. So how would they know, Doc? And that's a good question. How would the people, the audience, know to check for 1 or 2?
So that way they can have confidence to work on stage 2. How do they know, or what doctor can tell them, advise them in the right way so they can follow the kind of a diet that you are actually promoting. The book is promoting or something that is safe for you to undertake for your health. Yes. I do not know. I don't know what specialist will be able to give me the right information, as far as the different levels they might have. I know some people, like my father, for example, he had a cancer. He lost his voice box and everything else, and he was bad. He was beyond. I know he could not be helped, put it that way. But then there are others in which they get symptoms, like you were saying, symptoms and maybe in their body or something, maybe the blood is spit or the pee or something like that. Those are the symptoms that you, the audience, should be aware of. Take the initial steps, and hopefully talking to what kind of a doctor. It'll be doctors who are really specialized in toxicology or in cancer treatments, but just a simple test. They test your urine. Okay. They test your blood to see the number of red blood cells. Okay. It has dropped completely. That means that something is wrong. And there are other more specific tests. And one of them, unfortunately, is when they stick a needle in there and they pull the cells, and then they can count the cancer cells against the good cells. So if you notice the symptoms, the best thing is talk to a doctor. But when he goes out there, they can take blood from your system and do the blood count. And in there, they'll tell them if your white cells are too high, that means you have some sort of cancer. Okay. And level 3 and level 4, at this step, your body is really down. You're tired. You cannot do anything. If it's a skin, you start getting all sorts of things there, and that's tough. Okay. But this is for breast cancer, and it has worked. Okay, I have given it to people that they contact me. I make a copy of it, and if they follow step by step, they have a good chance to recover. And many have recovered. Other ones haven't recovered because they felt good, and they went back to the same thing. Okay. Lo que él me preguntaba es cómo le hacen los doctores para analizar a las personas. Pues es que le examinan la sangre, examinan la orina, muchas veces usan aparatos para ver adentro, por ejemplo, para la voz, okay, o para las mujeres, para ver si tienen cáncer del endometrio, pues usan aparatos para ver si hay tumores, si hay hinchazones. Pero la cosa es sencilla, pero difícil de hacer. Tienen que dejar el azúcar. Dice, el azúcar es un alimento del cáncer. La sal tiene un químico que se agrega para que se vea blanca. Una mejor alternativa para la sal es la sal de mar o sales vegetales. ¿Ok? Nosotros usamos la sal blanca, ¿sabe para qué? Para hacer gárgaras, para la garganta, y se cura, se van los virus de ahí. Si los virus se mueren, pues nosotros también nos podemos enfermar. La leche. Leche causa al cuerpo la producción de mucosa, ¿ok? Especialmente en el conducto intestinal. Ácido. Las células del cáncer maduran en un ambiente ácido. En otras palabras, si comemos carne, si comemos todos los alimentos que son ácidos, pues ellas se van a desarrollar más rápido. Okay? So cancer cells grow faster in an acidic medium. So what do you want to do? Well, don't drink sodas.
don't drink alcohol, don't eat a lot of cooked food, eat lots of vegetables, eat fruits. You have to get into a alkaline diet. I think it's probably better don't eat meat. I know you said food, but food, vegetables is food. We cook them, you know. But when you get to the red meat, that is the actual something that you might want to consider in your mind. I know we all have eaten meat, hamburgers and steaks and pork chops and so forth, you know, but there's a limit to everything. Okay. There's a limit. Yeah. Next, caffeine. Okay. Get rid of caffeine because it's acidic. Coffee is acidic. Okay. And I think I have measured the pH of coffee about close to 4. Our stomach is about 2.5 to 2.8. That's why it grinds whatever you put in there. But if your whole body is acidic, then you lose control of that. And protein. La proteína de la carne es muy difícil de digerir porque tiene muchas enzimas. La carne que no se digiere queda en los intestinos y se pudre. Okay, so si se pudre, pues ustedes han visto cosas que se pudren afuera, no son muy bonitas, ¿verdad? You have to give up caffeine. Caffeine and tea and chocolate have too much caffeine. The better alternative is green tea, okay? But go easy on the green tea also, okay? And this is protein. Protein from meat is really hard to digest. And whatever, because it has too many enzymes. The meat, which is not digested, it remains in the intestines and then it putrefies. And so you have a source of bacteria. Yes. Okay? And here's the good thing. Una dieta de 80% de vegetales frescos y jugos, granos, semillas, nueces, almendras y solo un poco de frutas ponen al cuerpo en un ambiente alcalino. Okay? So when you have these conditions, you have to slow down on the fruits. Is chocolate, original chocolate, is that bad for you? My question. You know, I do one little tablet of chocolate, but it doesn't have sugar. Okay, that's what I wanted to hear. Okay. There is chocolate that does not have sugar. That's more or less reasonable. And it's a little bit bitter, but you don't have to eat 2, 3, 4 bars, just one. Because chocolate has also antioxidants. Okay. It says you only are allowed to eat 20% of cooked foods. And also it's important that vegetable juices, they have coenzymes. They help your body to absorb, and they get to the cells, to the whole cells. Okay? And so what we do at home, we do eat different juices. We have a masticator machine that masticates everything and just let the juice comes out. And so we use bits. We use different vegetables. We use kale and make it into a juice and just put a green apple so it doesn't taste too bitter. Okay? And the bit is sweet. So don't be afraid when you go to the restroom and you see red in your stools or you see red in your pee. So that's normal. But if you don't take those and you see red in your stools and red in your pee, you better go and check. And it says here, number 13, some supplements help the system, the immunological system.
like chlorophyll. How do you say chlorophyll? Yeah, chlorophyll, antioxidants, vitamins, and minerals. And they help the cells to fight and to destruct the cancer cells. Okay? And the problem nowadays is that the foods that we ingest, they're deficient. So in our case, we eat a lot of, and I was reading, and I'm going to put something together for you to get an idea what each vegetable or nuts, what vitamins do they have, what minerals, and so on. Like I was reading yesterday about eating grapes or eating raisins, okay? And eating the skin or not the skin. And usually the skin has one chemical which is really helpful to your body. The only thing is you're going to have to clean the skin really good or buy organic. And organic is expensive, but it's better to prevent. How do I say? Mejor es prevenir que lamentar. It's better to prevent than to lament that you didn't spend the money and you wasted it into something else. And also, number 14, it says cancer is an illness of the mind, the body, and the spirit. So we have to have that combination. We have to have peace of mind. We have to have peace of our body and peace from above. Amen. Okay? I agree. Dice, el cáncer es una enfermedad de la mente, el cuerpo y el espíritu. Una más activa y positiva actitud ayudará a combatir al enfermo de cáncer a convertirse en un sobreviviente. El coraje, la incomprensión, el no perdonar ponen al cuerpo en una situación de estrés y un medio ambiente ácido. Aprender a tener un espíritu amable y amoroso con una actitud positiva es muy beneficioso para la salud. Aprender a relajarse y disfrutar de la vida. ¿Y cómo disfruta la gente de la vida? Empinando la botella y el bote y todo eso tiene su cuerpo ácido. Nomás que esos que están en Cristo Jesús están dándole gracias a Cristo, a Dios. Están felices en las cosas que hacen, tienen la paciencia de Dios en las palabras, en las cosas que hace uno. La gente del mundo está, como dice el doctor, andan con la cerveza en la mano, celebrando. De verdad, es una cosa que nosotros tenemos que pensar, qué clase de vida quiere vivir uno. El doctor le está enseñando cosas de un libro, también está diciendo, Dios también le puede ayudar a usted. Yo creo que la paz mental es muy importante. Sí. Y yo lo he experimentado, especialmente cuando nosotros regresamos de Vietnam. Nuestro sistema mental estaba desbalanceado. Yo una vez estaba comprando un carro y ¡pum! Un choque, ¡pum! Frente. Y lo primero que hice es me tiré al suelo. Y el vendedor se rió de mí. Y me levanté y ¡pum! Y él dice, ¿por qué? Entonces yo le pedí perdón porque le dije, pues yo soy veterano de Vietnam y nosotros aprendimos que cualquier ruido hay que tirarse al suelo o no regresas. Entonces todo eso, gracias a Dios, nos ha ayudado a salir adelante. Dice, las células del cáncer no pueden vivir en un ambiente oxigenado. Ejercicio diario y la respiración profunda ayuda a recibir más oxígeno hasta los niveles celulares. No usar contenedores plásticos ni papel plástico en el microondas. En otra ocasión les voy a hablar del microondas. El microondas es un arma de dos filos. Sí calienta, pero luego les voy a enseñar cómo calienta. No poner botellas plásticas de agua en el congelador. La dioxina es un químico que liberan los plásticos cuando se calientan o se congelan
y causan cáncer especialmente en el seno. Mm. Y la dioxina era la impureza en el Agent Orange. Okay? It says here, number 15, the cancer cells cannot survive in an oxygenated body. Exercise and deep breathing helps to bring more oxygen levels to your cells. And here it says, don't use plastic containers. Don't use plastic paper in the microwave. Don't put plastic bottles of water en el congelador. Dioxin is a chemical that comes out of the plastic when they either heat up or cool down, and they cause cancer, especially in the breast. I did not know that. I'm used to putting bottles of water in the refrigerator, plastic bottles, to keep cool down, whatever. But that's against what I have been doing, actually. That's news to me. Yeah, it's better that you, and even I have my reservations, and I'm going to say it out loud. I don't care who gets insulted out there of the distributors, but the plastic that they use to put the water in has lots of radicals in the matrix. In the plastic? And the plastic. So they will come out. If you leave them in the sun, they'll come out. If you leave them in the cold, they will come out. And there's every day I drink the Sai water because it was thick container. And I did a study for my introduction into the science, for they had a problem with the small medicine. And they wanted to have a non-buffer. Non-buffer means it didn't have substance to control the pH. But they also didn't want to use ETO, sterilization, so they put them through radiation in a big chamber. And what happened is that the pH of this solution was 7, and it went down to 3.2, from neutral to acidic. And they asked me the question, what do you think is happening? So the good Lord gave me the answer. I said, well, I think there's some substance coming out of the plastic which had to affect the pH. And I did 7 months of research on that. I grabbed every single bottle they use. We gamma irradiated, we ETO, ethylene oxide sterilization, and non-sterilized. And I isolated every substance. And I isolated formic acid, acetic acid, pentanoic acid, all the way to C18, and a bunch of other substances from the plastic matrix. And then I wrote a report, a 24-page report. One-page report is called the executive report, and it says, this is produced by gamma radiation. I put all the substances. Number 2, for management, all the management thing and what to do. And number 3, the whole article for the science people with all the details. And so I know that the plastic is a double-edged sword. It would be better if we keep the water in glass. Yeah, but it's unfortunate that most people, and I included, have been buying bottled water from the stores. Think about that. And you also. Because we depend upon a good water system here in the city of Ferndale, the water's not that good. But you go out into the country where they have a artesian well, better yet,
There you get great water. Mm-hmm. We The don't. horse drink better water than I drink because he drink artesian water. And the other day I tasted it. It tastes like the water we used to get out of the wells in Mexico. Yes. Yeah. Ok, dice, hay muchas compañías y científicos de todo el mundo que están de acuerdo con médicos y oncólogos que hablan del mismo tema. Es mi humilde opinión, dice él, la prevención, un buen estilo de vida, comida sana, la confianza en Dios y su palabra, y es lo mejor para estar sano. Amen. Entonces, yo les animo a todos los que nos escuchan en español, si usted tiene algunos síntomas de los que nombramos, y voy a volver a traer la lista porque se me borró de la computadora, eso es lo malo de los spams now, de entran y lo bloquean a uno, y yo no tuve tiempo de imprimirlo y pido disculpas por eso, pero nosotros en su humilde casa lo hemos experimentado. Hasta ahorita, pues, esta semana el nieto me pegó la gripa, pero muy poquito. Sin moco amarillo. Si el moco sale amarillo es que usted está enfermo. Entonces, vale la pena, no gastamos en doctores, mejor nos lo comemos en comida y gracias a Dios pues podemos comprar comida orgánica, pero se puede comenzar porque más vale estar sanos y no morir enfermos. Sí. Muy bien, pues esto ha sido la plática. Después los voy a llevar por el proceso de cómo, si usted sabe de alguien que tiene cáncer de mama, pues podemos ayudarle. Lo único es que va a tener que hacer un cambio. So it's our purpose to help. If anybody has level 2 or below cancer of breast cancer, there is hope, but it will require a drastic change in your eating habits. Have an excellent day. Thank you very much for listening and share this information, which is very important, especially for those that are prone to possibly have cancer in the family. So this is good information for everybody. And thank you very much, and you have a wonderful day. Es que tiene muchas cosas y con este dedo toqué una ya.